Yung mga bukid-bukid, muna yung madunggan ito. Papa, naon daw ko isulti nimo. Unsa man ka na, alam mo. Mananghid unta ko pa nga. Mamahibong ba nga karon tuiga? Musulod na unta ko sa kinabuhing maanso. Unsa? Unsa? Yes, Papa. Nakasabot mi sa akong uyab nga si Alvin. Na magminyo na mi. Total, di ba naman usab ko sa hustong pangidaron? Dili ka na mahimo. Papa, Di ba giingnan ko na ikaw? Nga dili ko gusto nga makiglambigit ka na ng tawhana. Nasayod ba ka kung unsa ang gibuhat sa mahanin ng tawhana nga nikan ako? apan Papa. Nahala sige. Kung gusto nyo ka nga mahimo nimong kapikas sa kinabuhi ka ng tawhana, pahawa nining akong panimahay. Layas! Layas karon dayon! Oh, Rogelio! Naon sa kababoy? Pasag niya nga tong anak, oy. Total, ano man usab siya sa hustong pangidaron. Kahibawo ko, Rogelio, nga kaya na niyang mo desisyon sa iyang kaugalingon. O gusto pa? Tiguang na usab kita, uy. Gusto na ko nga makakita sa atong unang apo.